अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारिक मुखलिस यूट्यूब चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ। नाज़रीन गिरामी, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक बहुत ही पुरलुत्फ़ और इंफॉर्मेटिव और बड़ी ज़ौक़ और शौक़ हुई एक वीडियो देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज हम तारुफ़ कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसी हस्ती का जिनके हालात व वाक़यात हमें बहुत कम पढ़े गए हैं, सुनने को मिले हैं, या कम अज़ कम आम नशिस्तों में उनका ज़िक्र नहीं होता। कुतुब में ज़रूर मौजूद है, मगर आज उस शख्सियत का हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। अपनी ज़ुबानों को और अपने कानों को लुत्फ़, हलावत, सरूर और कैफ़ और दरूद के साथ मुज़य्यन फरमा लीजिए कि इसलिए आज हम हजूर के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आपका ज़िक्र गिरामी और आपका तज़किरा और आपका तारुफ़ हासिल करने जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हाशिम के बेटे, आपके वालिद का नाम हज़रत हाशिम है और हज़रत हाशिम इब्ने अब्दुल मुन्नाफ़ है। आपका नाम हज़रत शैबा कहा जाता है। कुछ लोग आपको आमिर भी कहते हैं, आपका नाम आमिर था। शैबा इसलिए कहते हैं कि आपके बचपन में सर के बाल सफ़ेद थे और उन कुछ हिस्सा सफ़ेद बालों की वजह से आपको शैबा कहा जाता था। आपको शैबतुल हम्द भी कहा जाता था। शैबतुल हम्द इसलिए कहते थे कि आप बचपन में बहुत मखसूस, नफीस, लतीफ़ और अच्छी आदतों के हामिल थे, इसलिए आपको शैबतुल हम्द भी कहते हैं। वैसे जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत हाशिम बिन अब्दुल मुन्नाफ़ आपके वालिद गिरामी का नाम था और वो मक्का से तशरीफ़ लेकर यसरब, जो अब मदीना मुनव्वरा है, उस वक्त का यसरब, वहाँ तशरीफ़ रखते थे। एक वक्त उनके हज़रत हाशिम के भाई थे हज़रत मुत्तलिब, वो मक्का में रहते थे, हज़रत हाशिम मदीना में रहते थे। हज़रत मुत्तलिब मक्का से मिलने के लिए हज़रत हाशिम को मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पे यसरब में वो गए तो उन्होंने देखा कि शहर में दाखिल होने से पहले कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन खेलते हुए बच्चों को उन्होंने देखकर वहाँ खड़े हुए और देखा कि एक बच्चा जो बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस और जमील सूरत के साथ खड़ा है, उसके पास गए और लोगों से पूछा, ये बच्चा किसका है? मुझे तो ये अपने भाई हाशिम का बेटा लगता है। तो लोगों ने आपको कहा कि वाकई ये हाशिम बिन अब्दुल मुन्नाफ़ का बेटा है और इसका नाम शैबतुल हम्द है कि ये बड़ी अच्छी हरकतें और बड़ी अच्छी आदतें और खसाइल का मालिक है। हज़रत मुत्तलिब हज़रत हाशिम से मुलाकात के लिए गए, वहाँ उस बच्चे के हवाले से गुफ्तगू हुई, आप वापस आ गए अपने मक्का शहर में। जब मक्का शहर में जब आप वापस तशरीफ़ ले आए तो कुछ अरसे बाद जब हज़रत हाशिम बिन अब्दुल मुन्नाफ़ आपका जब रहलत फरमाने लगे और इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने भाई हज़रत मुत्तलिब को बुलाया मक्का से। मक्का से आप जब आए और आपने, हज़रत हाशिम ने अपने बेटे को, जिसका नाम शैबा था, जिसका नाम आमिर था, जिसका नाम शैबतुल हम्द था, वो उनके हवाले किया, हज़रत मुत्तलिब के हवाले किया और कहा कि ये मेरा बेटा है, ये आज के बाद तुम्हारे हवाले है, इसे अपने साथ मक्का में ले जाओ और इसकी परवरिश करो। हज़रत मुत्तलिब हज़रत आमिर को या हज़रत शैबा को या हज़रत शैबतुल हम्द को आप अपने साथ लेकर मक्का तशरीफ़ ले आए। जब मक्का तशरीफ़ ले आए तो चूँकि हज़रत मुत्तलिब मक्का में काबा की दरबानी का काम करते थे और जो हाजी लोग आते थे उन हाजियों को पानी पिलाना और उनकी खिदमत करना और उनको जमजम का पानी पिलाने का काम करते थे हज़रत मुत्तलिब। तो फिर हज़रत मुत्तलिब के साथ हज़रत आमिर और हज़रत शैबा ये भी साथ साथ हो लिए। अच्छा, हुआ ये था, वाक़या हुआ ये था कि जब हज़रत मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए और अपने ऊंट के पीछे हज़रत आमिर को बिठाया हुआ था तो मक्का ही के किसी बंदे ने या कुछ लोगों ने पूछा कि मुत्तलिब, ये आज तूने एक नौजवान बच्चा क्यों पीछे बिठाया हुआ और ये कौन है, इसका तारुफ कराओ। तो आपने फरमाया, ये मेरा अब्द है। चूंकि उस वक्त हज़रत आमिर के लिबास और जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो थोड़े मैले थे, तो हज़रत मुत्तलिब ने कहा ये मेरा अब्द है। तो वहाँ से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये अब्दुल मुत्तलिब है। तो खैर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है वो हज़रत मुत्तलिब के साथ तशरीफ़ ले आए मक्का में। अब मक्का में चूँकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके अपने चचा के साथ, जो चचा थे हज़रत हाशिम के सगे भाई थे, उनके साथ रहते थे और वो भी आपके साथ वो उन कामों में और हाजियों की खिदमत गुजारी में मसरूफ़ हो गए। वक्त गुजरता गया, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहलत फरमाने लगे,
رحلت فرمانے لگے تو آپ نے اپنی ساری ذمہ داری جو کعبہ کی دربانی کی ذمہ داری تھی، کعبہ کے متولی ہونے کی ذمہ داری تھی، اور کعبہ کی نگرانی اور سپرویژن اور اوورال جو حاجیوں کی پوری ایکٹیویٹی تھی اس کو سپروائز کرنے کی ساری ذمہ داری تھی، وہ اپنے اس بھتیجے یعنی حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف آپ کے حوالے کر دی۔ جب حضرت مطلب کا انتقال ہو گیا، آپ کی رحلت ہو گئی، اس کے بعد یہ ساری ذمہ داری آپ پر آ گئی، تو اس وقت جیسے جیسے جوانی کی منزلیں طے کرتے گئے حضرت عبد المطلب یا حضرت شیبہ جو حضور کے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ تھے، تو آپ جیسے جیسے جوانی کی طرف چلتے گئے آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی، آپ کے سینے اطہر سے خوشبو آتی، اور آپ کے وجود مبارک سے خوشبو آتی، اور نور محمدی اب آپ کی پیشانی میں چمکنے لگ گیا۔ کوئی بھی حادثہ ہوتا، کوئی کسی کو مشکل پیش آتی، وہ بھاگتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پاس آتا اور آپ سے دعا کے لیے کہتا۔ آپ مکہ کے پاس ہی ایک جبل صبیر ہے، وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دعا کرتے، وہ حادثہ ٹل جاتا، وہ مشکل آسان ہو جاتی۔ ایک دن وہیں کسی غار کے کنارے آپ سو رہے تھے، جب جبل صبیر کے کسی غار کے ساتھ ہی سو رہے تھے، آپ سوئے ہوئے جب بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم اختر سے اب خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، آپ کے سرما آنکھوں میں لگا ہوا ہے، آپ کے بالوں میں کنگھی ہوئی ہے، تیل لگا ہوا ہے، اور آپ کے لباس سے خوشبو اور نور نکل رہا ہے۔ آپ فوراً واپس آئے، آپ نے آ کے اپنے گھر والوں کو بتایا، وہ لوگ آپ کو قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے۔ جب آپ حضرت عبد المطلب کی بات کر رہا ہوں، حضور کے دادا جان ابھی جوانی تھی، وہ قریش کے کاہنوں کے پاس جب ان کو لے جایا گیا تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان کوئی خوش بخت جوان ہے، اس کی شادی کر دی جائے۔ خیر وہاں آپ ایک خاتون قیلہ نامی خاتون سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے، جہاں سے آپ کے پہلے بیٹے جو بڑے بیٹے ہیں ان کا نام حارث تھا وہ پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب کی جو کنیت ہے وہ ابو الحارث بھی ہے۔ پھر قیلہ نامی خاتون کچھ عرصے بعد فوت ہو جاتی ہے، پھر آپ دوسری شادی کرتے ہیں اور آپ کے دیگر بچے ہوتے ہیں، جس میں حضرت عباس ہیں، جس میں حضرت حمزہ ہیں، جس میں اور دیگر لوگ ہیں، اور پھر حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام آپ بھی موجود تھے۔ خیر جب یہ واقعہ ہو گیا، شادی وغیرہ ہو گئی اور یہ سارا نظام آپ کے پاس تھا، اب عرب والوں کا، قریش مکہ کا اور مکہ کے تمام رہائشیوں کا یہ دستور ہوتا جب بھی وہ کسی مشکل میں آتے تو وہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اسی دوران ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں اجازت لوں گا۔ وہ واقعہ ہے واقعہ فیل کا، جس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے اور جو ہم صبح و شام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ ازبر بھی ہے، یاد بھی ہے، حاضر بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ ہم جو کہتے ہیں سورہ فیل والی جو سورت اتری ہے، اس میں ہوا یہ کہ حاکم یمن تھا، اس کا نام تھا ابرہہ، وہ یمن کا حاکم تھا ابرہہ۔ یمن کا حاکم ابرہہ کو نجاشی نے، جس کا نام اسمہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے شہ دی اور اس نے کہا یہ کعبہ کو گرا دو، یہ قریشیوں کے لیے مرکز کا اور یہ دنیا کا ایک مرکز بنتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اس کی طرف کشاں کشاں آتے ہیں، جاؤ اس کو گرا دو۔ اب جب وہ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس میں اس نے جو اپنا مخصوص ہاتھی تھا، سفید ہاتھی تھا، وہ بھی ساتھ لے کر آیا ہوا تھا۔ جب وہ لے کر آیا اور ظاہر کعبہ کی جو سپرویژن اور کعبہ کی نگرانی اور کعبہ کی پروٹیکشن اور کعبے کے پاس آنے والے لوگوں کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کی تھی، تو آپ نے اس ابرہہ سے مذاکرات کے لیے آپ تشریف لے کر گئے۔ جب مذاکرات کے لیے ابرہہ کے پاس گئے اور ان سے بات ہوئی تو ابرہہ نہیں مان رہا تھا، اس نے کہا میں نے ہر صورت میں اس کعبہ کو اور اس مکان کو اور اس چار دیواری کو گرانا ہے۔ تو اس دوران پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس نے سفید ہاتھی بلایا، اپنے دربان کو کہا کہ سفید ہاتھی لے آؤ، تاکہ سفید ہاتھی کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو مرعوب کر سکے اور ان کو کہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب میں نے اس مکان کو گرانا ہے۔ وہ سفید ہاتھی جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تو حضور کا جو نور مبارک تھا، جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا، ہاتھی نے اس کو دیکھا اور آپ کے قدموں میں، حضور کے دادا جان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ اس سے وہ ابرہہ بہت متاثر ہوا، پریشان ہوا کہ یہ تو میرا وہ ہاتھی تھا جو میرے اشارے پہ جان دیتا تھا اور جس کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس شخص کو گرا دو اور اس پر اپنا روب ڈالو، تو یہ تو اس کے قدموں سے لپٹ گیا ہے۔ خیر یہ واقعہ ہوا، جب وہ نہ مانا، اس نے کہا کہ میں نے ہر صورت اس مکان کو گرانا ہے اور اس چار دیواری کو گرانا ہے، جسے تم کعبہ کہتے ہو، جسے تم اللہ کا گھر کہتے ہو، جس میں رب کا گھر کہتے ہو۔ تو وہ
फिर जब देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कि अब किसी सूरत ये बाज नहीं आता, तो आपने सिर्फ एक बात फरमाई, आपने अच्छा ऐसा करो, अगर तुम गिराना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए एक मोहलत दे दो। उसने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें मोहलत है। आप वहां से तशरीफ ले गए, भागे भागे जबल सबीर पर पहुंचे। वो एक मखसूस जगह थी जहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठ जाया करते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां जबल सबीर पर बैठ गए। बैठ के आपने दस्ते दुआ बुलंद किया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि तू इसका मालिक है, या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब, तू अब इसकी हिफाजत फरमा। एन उस लम्हे जब आप दुआ कर रहे थे कि आपके जिस्म मुबारक और पेशानी मुबारक से नूर का हुल्ला निकला, आप हंसते मुस्कुराते दौड़ते खुश होते हुए वापस पहाड़ से नीचे आए और मक्का शरीफ पहुंचे। वहां कुरैश को जमा किया, वो ऑलरेडी भी जमा थे, उनको जमा करके कहा कि परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, इसलिए कि जब मैं दुआ कर रहा था, जब मैं इसकी इल्तिजा कर रहा था, नदा और सदा कर रहा था, तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला। वो नूर ऐसा था कि वो जब जब मेरे जिस्म से निकलता है, वो हुल्ला और खुशबू ऐसी थी कि जब जब वो खुशबू और नूर मेरे जिस्म से निकलता है और मेरे माथे से निकलता है, तो एक निशानी होती है कि अब जफरमंदी होगी, अब कामयाबी होगी, अब कामरानी होगी, अब मुझे शिकस्त नहीं होगी। लिहाजा अब मैंने दुआ कर दी है, ये दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी, अब परेशान न हो, इसलिए कि अब अल्लाह इसकी मदद करेगा। हुआ फिर यूं, आपने अबरहा को कहा ठीक है, अब अगर तुम हमला करना चाहते हो तो जाओ गिराओ। जैसे ही अबरहा चला और वो काबातुल्लाह को गिराने के लिए, तो वो जो आयत है हमने जो पढ़ी है कि जिसमें फरमाया अबाबील को हमने भेज दिया है, वो आयत इस बात की दलील है। वो अबाबील आए, हर अबाबील के पास 3 कंकरियां होती थी, और वो 3 कंकरी एक उसकी चोंच में, एक उसकी दाएं पंजे में, एक बाएं पंजे में, वो फेंकते, जिस भी हाथी पर वो पड़ती उसी वक्त वो तबाह बर्बाद हो जाता। तो फिर ये एक वाकया, तवील वाकया, मैं इस वीडियो को भी मुख्तसर करता हूँ। बस बात यही करनी थी कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरा ये चैनल खोलने का मकसद, मेरा ये आपके साथ जिक्र करने का मकसद, आपके साथ बैठने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। हजूर की बात हो, हजूर का जिक्र हो, हजूर के ख़ानदान की बात हो, हजूर के आबा व अजदाद की बात हो, हजूर के घर वालों की बात हो, हजूर के सहाबा की बात हो, हजूर ही का जिक्र हो, आपसे हो, आप सुनते रहें, मैं सुनाता रहूं, मैं सुनता रहूं, आप सुनाते रहें, मिलजुल कर हजूर के जिक्र के ये तज़किरा करते रहें, ताकि हमारी जो ईमान की जो लज्जत है वो बरकरार रहे और ईमान का ज़ौक़ बरकरार रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको बेशक शेयर कीजिएगा, और बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिलचस्प मालूमात के साथ और किसी और दिलचस्प पहलू के साथ, जो यकीनन हजूर या हजूर से मुतल्लिक होगा, उस पर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।